command his body to vomit out every demons. Vomit out every demons now. Now, in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Labas kayo dyan. Labas. Walay mabilin. Tanan gawas. Walay mabilin sa ngalan ni Jesus. Out in the name of Jesus. Walay mabilin diha. Tanan nga hasol sa yawa sa imong kinabuhi, dili magdugay. Out in the name of Jesus. Akong gilangkat sa ngalan ni Jesus. Gilangkat na ako sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Among gilangkat. Labas ka mo tanan diha. Gawas tanan. Jesus, I command you. Gawas. In the name of Jesus. Out in the name of Jesus. I command his body, his system right now to vomit out every demons in his life. Vomit out every stronghold upon his life. Tanan nga nagpossess sa iyang lawas. Tanan nga nag-oppress sa iyang lawas. Nga naggamit sa iyang hunahuna. Naggamit sa iyang kasing-kasing. Iyang hunahuna. Iyang batasan. Iyang kinaiya. I rebuke in the name of Jesus. Tanan nga demonyo nga naggamit sa iya karon. Among gilangkat sa ngalan ni Jesus. Gilangkat sa ngalan ni Jesus. In the name of Jesus, we thank you, Lord, for the deliverance, Lord. We thank you, God, for your healing and deliverance now. Lord, salamat sa imong milagro. Salamat sa kaayuhan. Salamat, Ginoo, sa kagawasan. Lord, we thank you for the deliverance upon his life. Now, in the name of Jesus, kinsa ka diha? Who are you? Kinsa nang naghasol sulod? Kinsa nang naghasol diya sulod nimo? Akong gimanduan, gawas. For the last time, leave this young man. Leave. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Gawas. Leave for the last time. Leave from this young man. Muhap kong tamang sulo. Overhaul deliverance. Muhap kong tamang sulo. 1, 2, 3. Out in the name of Jesus. Gawas tanan. Langkat na mo tanan diha. You have no right upon this body. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Lord, I thank you for the healing. I thank you, God, for the healing and deliverance. Salamat, Ginoo, sa imong pag-ayo niya. Salamat, Ginoo, na imo siyang ipagawas. In Jesus' mighty name. Unsay nitabo nimo? Unsay gibati nimo? Unsay nitabo nimo? Ayahay na kan pamina, brother. Unsa man? Unsay nitabo nimo? Namay ni gawas nimo? Unsa man? Nikalit lang? Gusto mo gawas? Isuka mo ka? Galit lang, brother. Digid mapugngan. Di nimo mapugnan. Nay gibira sa sulod nimo. Opo. Mabag na bay naglangkat ya sulod nga naay mo gawas. Mo na nga gisuka nimo. First time nimo ni. Opo. Unya, Katolik ka. Opo, brother. Dili ka born again, wala po ka sukad nakasulay nga nay nagampo nimo sama ni online. First time nimo. Opo, first time po. Unsay masulti nimo sa imong kasinatian karon? Hallelujah. Salamat kay brother. Hallelujah. Gipagawas ka sa Ginoo. Gitabangan ka sa Ginoo, gitubag sa Ginoo ang imong gipangayo nga dili nakahasolon. Sugod karon dili na ni maghasol nimo. Akong ma-advise nimo, pangita og kanang simbahan no nga kanang nagbasa o nagtudlo sa pulong sa Ginoo, pero bisag naa ka sa balay makakita kag nay mga videos diyan ng mga wali, napo koy mga wali din sa Facebook, bisan sa YouTube na kay makita nga magwali, paminaw sa word of God. Kay importante after sa deliverance ug healing kinahanglan naa kay man prayer. Number 1, prayer. Ikaduha, na po kay word of God, no? Kinahanglan nga naa kay pulong sa Ginoo, magbasa kag Bible at least 1 chapter a day, no? Advice nako 1 chapter a day, magbasa kag pulong sa Ginoo. Unya ikatulo dayon, unsa ang ikatulo? Ayaw na gyud dili na pero paningkamuti nga dili na ka maghimo bisala. Paningkamuti nga dili na nimo sundon o paminaw ng isulti sa imong nahuna sa yawa nga mao na itudlo niya nga negatibo o sutyan kaniya nga himuon ang mga butang nga labag sa imong kasing-kasing. Ayaw na nasunda, kundili ampo ka, basa ka sa pulong sa Ginoo. Unya paningkamuti, no? Paningkamuti agig tabang sa Ginoo nga dili na ka muhimo sa mga daan nimong mga binuhatan. Okay? Ug tungod ani ma-preserve nimo ang imong healing and deliverance. Tungod ani kanunay na ka no proteksyonan sa Ginoo ug wala nay mahitabo nimo. Okay? Opo, brother. Salamat. Bisan human ani mo padayon gyud kag suka, di nimo na mabantayan, mo kalit na naggawas, tuguti lang kay mao ni ang gahom sa Ginoo nga naglimpyo, naghawa sa imo, nagpagawas nimo. Amen. Okay, salamat kayo sa kay gayunan nga nakaampo ko nimo. It's an honor.